Hello, may hapon po mga ka-lifestyle no. Yan. Galing kami ni partner doon po sa bahay ni Bro Marvin, and ngayon sabi ni partner meron daw mga guinea pig dito. Yan. So si partner nakabili na siya. Pila to yung palit mo? One pair. One pair yung binili niya. So ngayon dahil gusto ko po yung mga ganyan na mga ano yung alalaga ano. Dati binigyan ko siya pero pareho yung yung sa atin. Pero ngayon mag-aalaga kami ulit. And yan dito bibili kami. So nandito pala no. Saan nga Padre? Saan nga sitio diri? Sitio Cabalawan. Cabalawan. Yan, Sitio Cabalawan, Barangay Bungon. Kayungits. So actually last day pa lang talaga kami dito. Ay kahapon ka pala dito no? Hindi kahapon. Last day, Sunday. Nung Sunday ako nandito. Sunday. Yes, nung Sunday ako nandito. So ayan. So naalala mo yung binili ko na yung doon sa Taog. Parang kakulay nito, di ba? Yung dati ba, yung ikaw ay yung bumili. So, ilan yung binili natin doon? Isa lang yung binili natin, yung lalaki lang. Merong ano lang, black and white lang siya. Nakapalit na kanila? Nakapalit ko diri atong kuanay, atong Domingo ni nangari. Nya. Mangagi ron ta mi kay kami kabangahan. Mangagi mi kay lapos mi kabulan ako siya gisuginlan. Siya ganahay siya mo buhi o palit. Pizza, pizza na kana. Usok man ni siya mukhaon o kuan. Kining ni kupay. Kumpay. Ayan. Kana tanan partner 100 na tanan? 100. Ganahan ko ano, abe ko all white siya pero may orange pa siya mali konti. Ayan. Tanan sa kamera. Cute kayo ang gamay kani bagong anak kani ay bagong anak. Huh? Isa ra ka perte. Kwante. Pwede rin yung kayo te. Hey. Ako alang itawag sa isa lang ha. Dili na nakabaligyan din. Ha? Yan na nakabaligyan. Baligyan mo? Iya ra kita wagi ang kanda may mundak ko. Kana? Yana. Hello. Hello, how are you? What camera this is? Put the camera. Did you watch my videos? Hey. Huh? My leg. Did the guinea pig. Huh? Did you subscribe already my channel? Guinea pigs. Huh? Did you subscribe my channel already? Huh? Ha? We need the light. There is no light. Oh, there. Hi. Hi, this is Yana. Oh! Guinea pig. We come back here because we will bring all your guinea pig. Are you okay? Huh? Ay bay Inday. No. No. The guinea pig stay. Maybe stay. We will bring that all. Di siya gusto ibaligya. Maybe stay. That is your mama's guinea pigs. Let's go. Uy, ba mga katog, uy? Wali, wag yun ninyo silhigi ay. Guinea pigs in the water. The guinea pig drink water. So we got tired. Yes. Guinea pigs. The guinea drink water. Di klaro ni mo yan na. Play little turtle. Turtle? Yeah. Do you have a turtle? Yeah, on the bottle. How many turtle that you have? One. Show me your turtle. Hala, pwede na siya ng baho ang tartol ko no. Ipadanaw niya. Nakalaki lang siya. Yana will show her turtle. Hindi niya yung bao nga wali. How many turtle that you have? Wow. Wow.
so cute. Wow, very cute. Na? Very big. Very big. Cute. Very big. Wow. Maybe put the bottom one. Huh? Maybe put the bottom one. Bahong, bahong, bahong. Maybe put the bottom one. Ah, sige. Wow. Papa si tatay sa luyo. Come on, Ate, say. Oh. Ganito ang papa sa Yan, will show. Yan, will show her to. Hello. Wow. Lost. na, di na Wow. The water is now dark. We cannot see the turtle. No, 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 no. Be, alina, be. I saw it already. I saw it already. Ready? Yes. We will come back to ano kuya because we will get all your guinea pig Asa pa ni Aje? Dili. Dili. sa kabangahan eh. Come on, come on. Mula po may sakuan. Come on. Asa matnog? Matnog. Go to jellyfish. Oh. We will get cartoon because we will bring all your guinea. Wow. Ate mo nimbe? Yan na. May English sa daghatan eh. May English sa daghatan eh. May English na ganyan. Bite us. Genial ito mong dala de last day eh. Oo. Kita naman tiga dito ko Ah. sa babaw. What's your name, Bibiana? Viviana. What's your name? I am Kuya Yungit and Kuya Jongjong Lifestyle. Me. Me. Please Hi, subscribe. Bibiana. Bibiana. Open. Do you want to be a blogger also, Bibiana? Camera. Ah. Put the camera. Do you want to create your channel? Camera. Give a camera. Ah. My face. Okay. Hi. Hi. Yes, Bibiana. tinutour kami ni Yana sa kanyang mga alaga. Diba? Open. Only one turtle. Oh, Yana. Down. Na down si Yana. Come here. Knock down. Punch by Pacquiao. Genial tik. Kanya. Kana ko puno ba? Kana pa. Oh, buntis na Kana ba? siya. Oh, kana. Ang laki lang akong pangita. Kasi por mas laki gan kalimot mo ko. Kanang dako itlog. Kana ba? Oh, kana. Laki na siya. Kato siya. Por ka to ba? Namo ito. Oh, kana. Por ka ng brown mo. Kana. Not sunflower. Melt. Do you have a sunflower? You melt sunflower. Melt. Melt sunflower? Come on. Where's show me your flower? Where's that? Melt sunflower. Where is that? Melt. Ah, really? You melt. Yes. The sunflowers melt? You melt. Oh. This is the sunflower. Only one sunflower? You melt. You have only one sunflower? Melt. Do you have more flower? And then the melt. Ah. Wow. Si Kuya Jongjong will bring your ano. Ano? You won't cry if Kuya Jongjong will bring your ginya. It's okay, bebe. Are you okay? Bring Tito. Kuya Jongjong will bring your ginya. Are you okay? I'm going to bring Elsa. Bring Anna. I'm going toy Anna. I want a toy. You want a toy? I want a toy Anna. I want a toy. Ah. Hey, Genial pig. Your ginya has a name already. chat, please. Huh? All your ginya has a name? Chat. Each? Do you give a name each of your ginya? Chat. Kuya, Chat. your camera because Yana will watch her ano, Mm. ginya pig.
sa kape. Yan. Hello. Hello. Wow. My finger. Wow. Jinya baby. Welcome to Junjun Lifestyle. Kung mari ko kuan sa ara ko agi sa lisod man guro agi under kanaan. Lisod no. Ang lisod-lisod dira sa kanaan padong bulwang. Ang bulwang padong ng Telegrid. Mayo na. So yun po mga ka-lifestyle yan, nalagay ko na po yung ating guinea pig. Yan po yung binili namin kahapon ni Partner Unit Vlogs. Yan. Sobrang cute na mga guinea pig, no. Yan. Sa mga mahilig nito, no. Shout out po sa mga animal lovers po dyan. Yan. Sobrang ganda. And sobrang kulit yung bata, si Inday. Nakalimutan ko yung pangalan. Yan. Sobrang kulit ni Inday. And English speaking po siya. And ayan, yung guinea pig natin ay kulay black and white, and merong pure white, no, and merong orange sa kanyang puwet banda. Ayan, sobrang ganda. Hello! So mahilig talaga ako sa mga animal lovers po talaga ako mga ka-lifestyle, no. Ayan, mahilig sa aso, mga langgam, pusa, ganyan. You know. Sobrang cute, no, ng guinea pig. Ayan. Hello! Wala pa tong pangalan, no. And iwan ko anong kaya ipangalan nila sa kanila. Ayan. So ngayon, manguha muna ako ng ang tawag nito, dahon ng saging para pakainin natin sila. So ganito na saging dapat mangita sa ko. Mungha muna tayo ng saging, no, para sa ating guinea pig. So ganito. So ganito yung kunin natin, no. Ayan. So gusto ng mga guinea pig na ganito. And para iwas po sa dapat linisan natin. Kasi meron kasi mga baka may makain sila na makasama sa kanila. So kunin natin yung mga dito po. Yun, gisi pa. Ayan, so ibigay muna natin ito mga ka-lifestyle. Uchuchay! Yung tagabantay natin sa likod. Hello! So ibigay muna natin to. Oh, hello, guinea pig. Sayo na yan. Yan, kain kayo. Yan, nahiya pa. Nahihiya sila. Hello. Nahihiya pa sila. Yan. So kain lang po kayo dyan, guinea pig.
Ginya, bye-bye sa kanya na Ginya. Bye-bye. Bye-bye. Hello.